MGPs Babu and Pavaskar merged their group in BJP. CM drops Dhavrikar from government. MGP says it would contest Lok Sabha and Assembly by-polls against BJP. Where are we heading? Will Goans accept this kind of politics? Question leaders within BJP. Goa Forward demands political roadmap from CM. GSM leader Subhash Velinkar is certain such political games would lead to mid-term assembly election. Start searching for 25 candidates to contest. Jatra of Shantadurga Barikarin begins in Fatarpa from Tuesday. 5-day feast will end with Gulal. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The midnight political shigmo is not yet over. At 2 o'clock on Wednesday morning, two MGP MLAs Babu Azgaonkar and Deepak Pavaskar split from the party and merged into the BJP. By afternoon, Chief Minister Dr. Pramod Sawant dropped his Deputy Chief Minister Sudhin Dhavrikar from his cabinet. MGP reacted. They will keep candidates for both Lok Sabha seats and for Shiroda, Mandre and Mapsa. The Chief Minister Pramod Sawant was circumspect on the entry of the MGP MLAs into the BJP. He said that they welcomed those who wanted to join them. MG split आम्ही करूंक ना, आम्ही फोडूंक ना. तांच्याच पार्टीतल्या दोन आमदारांक म्हणजे बाबू आजगावकर आणि दीपक पावसकर हे जेन्ना स्वताहून तेंच्यांनी स्प्लिट करून वेगळो गट फॉर्म केलो आणि वेगळो गट फॉर्म करून ते आमचे कडेन आयले की आमी तुमच्या पार्टीन येवपाक तयार आसा. आमकां थंयसर अनसेक्युअर्ड फील जाता. वॉटेवर म्हाका खबर ना तेंच्या मदीं कितें जाल्लें तें, बट तेंच्यांनी सांगलें की आमकां थंयसर एक वेळ अनअटॅच करपाचो भंय आसा, काडून उडोवपाचो भंय, वेगळ्यो गजाली तेंच्यांनी सांगल्यो. जेन्ना एखादो मनीस आमच्या पॉलिटिकल पार्टीन येता तेन्ना इट इज ऑलवेज वेलकम. आमी तांकां सांगलें आमी तुमकां घेवपाक तयार आसा. सो दॅट ते आमी तांकां रातीच तांकां पक्षप्रवेश दिलो आनी आसा तसो तांकां पक्षान घेतले. तूं जर फाल्यां आमच्या पक्षान येता म्हटलो जाल्यार तुका आमी तुका घेतले. इट इज द सेम थिंग. कोण तरी पक्षांतले आमदार येयले आनी आमच्या पक्षान घेता म्हटल्यार आमी घेतले. The CM dropped MGP leader and Deputy Chief Minister Sudhin Dhavrikar from the cabinet. Governor Mridula Sinha has given a nod from Patna. Deepak Pavaskar is the new minister sworn in. The MGP reacted. Sudhin will stand as the Lok Sabha candidate in South Goa and Naresh Sawal in North Goa. And they will also keep candidates in all the three by-elections announced till date. आमचे लीडर जे आसा बाब सुदीन धवळीकर ते सगळ्यां कडल्यान तांकां दक्षिणेंतल्यान उबे रावपाच्या डिमांडान आयिल्लो आसा. दक्षिणेंतल्यान सावथांतल्यान बाब सुदीन धवळीकराक उबो करपाचो विचार पक्षान आनी बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांनी उलोवन दाखयल्लो आसा. ताचोय विचार आमी करतले. आनी उत्तरेंतल्यान आमकां जवळ जवळ नरेश सावळ आमकां तो कॉन्टॅक्ट जावना, पूण सगळ्याच्या सहमती नरेश सावळाक तो त्याचे अजून होकार घेवना आमी, पूण पक्षाक दिसता की हे दोगांनी उबे रावचे. A video journalist Irshad Sheikh and Viraj Kamath from Panji. BJP has checkmated the MGP by admitting their MLAs into Saffron Brigade and also breaking ties with MGP. But former BJP as well as MGP MLAs are not happy with this. They feel this would affect prospects of their parties. Ganesh Gaonkar was the BJP MLA whom Deepak Pavaskar defeated on an MGP ticket, and now Pavaskar is the BJP MLA. Ganesh is obviously upset, but he's playing safe. But the BJP Vice President of Sawadne, Sanjay Naik, has welcomed this move. की पार्टीन जो डिसिजन घेतला तो डिसिजनाचे बरोबर आमी रावतले सगळे आनी त्याच प्रमाणे फुडें वचपाचे. आमचो आमदार जो पावसकार MGP आसलेलो तो GSIDCचो चेअरमॅन आसलेलो. तेणें आतां कितें केल्लें आसा की अपग्रेडेशन करून घेतलां. ताका जर मंत्रीपद मेळटा जायत आनी तेव्हा मी PWD जाल्यार खूब खोशयेची गजाल, कित्याक तो मतदारसंघ म्हणटा सामको वंचीत आसलेलो विकासा पासून. आज नाल्यार फाल्यां इलेक्शन जातलें न्हू आनी तो BJPचो आमदार जातलो न्हू. तुमी ताका त्या टायम कितें हें केलां थारायलां, तुमी ताका काम करतले कितें करतले? न्ही कशें आसा की पार्टी आजूच तिकीट ठरयना फुडली. जेन्ना पार्टीन समज फाल्यां सकाळी जर तिकीट कोणाक पळय दिता तेच्या फाटल्यान पार्टीक आमी सपोर्ट करपाचो. तशें पळोवपाक गेल्यार विनय बाई फाटल्यान आतां खूब तेंपान हांगा मिनिस्ट्री मेळ्ळी आसा आनी हो मतदारसंघ खूब वर्सां पासून दुर्लक्षीत असो आसा.
मिनिस्ट्री मेळना आनी आतां मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या कारणान काही खुबशे आमचे जॉबाचे विशय आसा डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा पूण आनीकूय डेव्हलपमेंट जावपाक जाय की जितली डेव्हलपमेंट जाता तितको कमी सो तो डेव्हलपमेंटूय जातलो आतां मिनिस्ट्री जालें म्हणल्यार मातशें इजी जातलें. But BJP's veteran leader and two-time MLA as well as former Speaker Rajendra Arlekar is not prepared to play safe. Just like Lakshmikant Parsekar, former Pedne MLA of BJP, has strongly objected to the new power-hungry culture of the BJP. केलेली चुकीची पद्धत आसा ताचो पार्टीक खूब फटको बसतलो. तातूंत पक्षाचेंय हित ना आनी सरकाराचेंय हित ना अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा. पक्षाचे जे कोण कांय जाण दोग-तीग जाण किंवा 4-5 जाण जे कोण निर्णय घेतात तांच्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करपाक जाय पक्षाच्या हिताच्या दृश्टीन. जाल्यार फुडें आमी वचूं शकतले. एक अत्यंत वायट गोष्ट जाल्ली आसा अशें म्हजें मत आसा. पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून जे आसात ज्या तळागाळांतले काम करणारे ते तातूंत खूब नाराज आसात. आमी पार्टी खातीर काम करप आनी शेवटी आमकां न विचारता काडून दुसऱ्या पक्षांत ताणें वचप. भारतीय जनता पार्टीचें हें कल्चर न्ही, ही संस्कृती भारतीय जनता पार्टीची न्ही. हें वेगळें कोणाचें तरी आसा तें आमी कित्याक इम्पोर्ट केल्लें आसा तें कळना. कोणाच्या फायद्या खातीर अत्यंत वायट गजाल आसा. टेकन फॉर ग्रँटेड म्हणटात पळय तर तें टेकन फॉर ग्रँटेड जें आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बाबतींत जें चल्लां हें थांबपाक जाय. Vishnu Prabhu was the MJP MLA of Savarde. Today he is not so active. But he is not in favor of what his party MLA Pavaskar has done. But the existing MGP committee is fully backing Pavaskar. आम्ही एक बारीकशी MGची मिटींग म्हणजे सावर्डे जे कोण कमिटी मेंबर आसा तांणी एक बारीकशी मिटींग घेतली आणि विचार केलो. जर आमचे दीपक प्रभू पावसकार हो समज BJPन गेलो आनी ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार आमकां खूब आनंद आसा. कित्याक आमकां आमचे युवकांक खुबशे जॉब मेळटले अशें म्हाका दिसता. मोगो पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आनी बहुजन समाजाचे कडेन जो कोण प्रतारणा करता ते निश्चित बहुजन समाज ते पद्दतीन उत्तर दिता. गेल्ले फाटले कित्येक जे आमदार जे फुटून गेले तांकां सगळ्यांक मतदारांनी हें दाखयलां तशी तेजी परिस्थिती तीच जातली. फुटून गेला आनी मिनिस्ट्री मेळ्ळी ताका कांय अर्थ ना. लोकां कडेन लोकांचो विश्वासघात करून तशें हें करप योग्य न्हू. हय तेणें केलें निश्चित रॉंग आसा. Rebel RSS leader Subhash Velikar has built the BJP in Goa. Today he is out to finish the same BJP because he feels that it is following an immoral path to retain power. म्हणजे कोणूय मनीस खंयच्याय पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडून येता. मतदार त्या चिन्हा खातीर पक्षा खातीर ताका निवडून दितात आनी ताणें सरळ सरळ गद्दारी करप आनी विश्वासघात करप आनी अत्यंत अनैतीक मार्गान सत्तेचेर आयिल्लें हें सरकार गोंयचें जें आसा भाजपाचें तें टिकोवन दवरपा खातीर ते निर्लज्जपणाच्या खंयच्याय टोकाचेर वतले हें आतां जनतेक क्लियर जालां. The most interesting reaction has come from another coalition partner, Goa Forward. Their leader Vijay Sardesai has not wholeheartedly welcomed it. He feels that the ruling coalition may lose its credibility. He has demanded a statement from Chief Minister Dr. Pramod Sawant on this. अलायन्स पार्टनर जेन्ना झगडूंक लागतात तेन्ना एकमेकांक अलायन्स पार्टनर खावंक लागतात. एक अलायन्स गव्हर्मेंटान आसून पसून तुमी एकमेका कडेन झगडटात सो तातूंत आनी एकवट म्हणटा तो कसो उरतलो. सो हें जावपाचेंच आशिल्लें केन्ना जाल्यार केन्ना. हें जाल्लें आतां जाल्लें आहा. हाजे बरोबर आतां काँग्रेस फुट्टली आनी फुटत फुटत जर रावलें जाल्यार पब्लीक क्रेडिबिलिटी कितली जातली उरतली हाजेर एक प्रश्नचिन्ह येतलें. आनी हाजें उत्तर म्हाका दिसता मेजर कोएलिशन पार्टनरान दिवचें पडटलें. सो ताणें दिवंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की हे सरकाराचो फुडलो रोड मॅप पॉलिटिकल रोड मॅप कसो आसतलो हाजेर मुख्यमंत्री क्लॅरिफाय करतलो आनी मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा. चड करून घटक पक्षांक कळपाक दुसरे जे सपोर्ट करता तांकां कळपाक गोंयचे पब्लिकाक कळपाक आनीक आमी आमचे मित्रांक कशें आमी ट्रीट करतात कितें आमी लोकां कडेन सिग्नल पावोवंक सोदतात. मोस्टली द चीफ मिनिस्टर विल क्लॅरिफाय एंड शूड क्लॅरिफाय. तुमचे फॉर्म आसा MLA तुमचे आमचे MLA फॉर्मच आसता बाबा. आमचे MLA खंय वचपाचे आहा
आमचे MLA वचपाचे आसलेले केन्ना वचपाचे, आमचे फुटपाचे MLA न्ही ते. रुलिंगाची आमकां इतली खाज ना. आमी खंय फाल्यां ओपोजिशन म्हणलें जाल्यार ओपोजिशनांत तयार असले मनीस आमी. सो हातून जें दुसऱ्याक जालां तें आमकां जातलें म्हणून आमकां भंय दिसना. Our reporters Glenn Costa, Hiru Mahale, Prayas Savardekar, Sandeep Tuenkar with video journalist Viraj Kamath from Panji, Vasco, Savarde and Madgaon. We all know what happened, but now watch the reasoning given by the MGP and the BJP on why it happened. Chief Minister Dr. Pramod Sawant told media that Sudhin Davlikar didn't keep Yuti Dharma by fielding his candidate in Shiroda by-polls. Davlikar didn't follow the condition laid while forming our alliance. Alliance had agreed to function on common minimum program. According to program, MGP shouldn't have contested. He had assured Nitin Gadkari that he won't field his candidate, but didn't act on it. गव्हर्मेंट फॉर्म करता आसतना जी कंडिशन्स आशिल्ली, आमचे पार्टीचे नेते नितीन गडकरी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष, आमच्या सगळ्यांच्या बरोबर तांचे उलोवप जाल्ले की तांच्यांनी शिरोडा ह्या मतदारसंघांतल्यान कॉन्टेस्ट करप ना. हे कॉन्टेस्ट जाल्ल्यान तेज्या प्रमाणे आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की तांच्यांनी करप ना, आनी तेज्या खातीर आमी तांकां परत परत सांगातूय आशिल्ले. त्यांच्या पार्टीचे लिडर सुदीन ढवळीकर हांकांय आमी सांगलेलें की ज्या प्रमाणे फॉर्म्युला डिरायव केला त्या प्रमाणे आमी फुडें वचपाचें. कॉमन प्रोग्राम जो आमचो थरलेलो तेज्या प्रमाणे करून हांवें ताका तें जें म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे तांचें म्हणणें वेगवेगळें आसा. ओके, तेज्या खातीर तांच्या कडेन हांवूय पर्सनली उलयल्लो की आमी कॉमन प्रोग्राम जो ठरला त्या प्रोग्रामा प्रमाणे फुडें या, आनी त्या प्रोग्रामा प्रमाणे तांच्यांनी शिरोड्या हो रावपाचो नासलो विशय. जेन्ना म्हाका सांग एखाद्या पार्टीच्या पेक्षा राज्याच्या पेक्षा चड जर आनी कितें दिसता आसत, जेन्ना राज्याचो इंट्रस्ट हो पयलो इंट्रस्ट, सरकाराचो इंट्रस्ट हो पयलो इंट्रस्ट, जर ताका तेज्या पलीकडे वेगळो जर आपल्या पार्टीन भावाचो इंट्रस्ट आनी कोणाचो इंट्रस्ट दिसता आसत आनी जर निर्णय घेता आसत जाल्यार ताका हांव कांय करूं शकना. वॉटेवर तें ठरलेलें त्या प्रमाणे कर. Meanwhile, MGP President Deepak Davlikar told media that they are contesting by-election against the defectors from the party. Goa is a small state and MLAs defecting from the party creates problem to state and people. MGP will also contest against defectors in future too, he said. आमी अगेन्स्ट डिफेक्शन म्हणून वावुरता आनी आमी अगेन्स्ट डिफेक्टर अगेन्स्ट आमी वावरत रावतले. केदोय मोठो धक्को आनी हें सुटल्यार ना आमी अगेन्स्ट डिफेक्शन. गोंय हें ल्हान राज्य आसा, गोंयांत डिफेक्शन जालो की सगळ्या विकासाचेर परिणाम जाता, मतदाराचेर परिणाम जाता, आनी त्या खातीर आमची ही लढाई चालूच आसता. Our reporter Samip Narvekar with video journalist Irshad Sheikh from Secretariat and Asian Parab from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa Suraksha Manch still insists that there will be mid-term polls soon in Goa. It has thus already started searching for candidates in 25 constituencies. GSM said the party will declare its candidates for both Lok Sabha seats by 31st of March. Wellinger said the attempt by BJP to capitalize on the image of former Chief Minister late Manohar Parrikar had failed. Subhash also accused the BJP-led government of fooling the people on issues such as Madey, employment, CRZ, regional plan, etc. आमकां अजून गॅरंटी आसा की मध्यावधी निवडणूक जी विधानसभेची आसा ही 100% गॅरंटीन येता. ताज्यामुळे हे पोटनिवडणुकांचे 4 मतदारसंघ सोडून उरलेल्या मतदारसंघांनी आमचें कार्य चालू जालां. 31 मार्चाक आमी निसंशयपणे ह्या दोनूय मतदारसंघाचे उमेदवार जो एक निश्चित जाल्लो आसा तो त्या दिसा घोशीत करतले. गोंयच्या सरकारान ज्या पद्दतीन तें फॉर्म जालें अनैतीक पद्दतीन ताजी पत गेल्लीच आसा. ती पत सांबाळपा खातीर माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांची राजकारणांतली इमेज, तांची राजकारणांतली प्रतिमा जी आशिल्ली आनी सहानुभूती तांच्या बद्दल जनतेन निर्माण जाल्ली, हाजो फायदो करून घेवचो म्हणून बेगीन बेगीन भारतीय जनता पार्टीन तांचे अस्थि दर्शन आनी अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम जे गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी घेतले ते मोठो फ्लॉप शो ठरलो. आनी तांणी ज्या उमेदीन हे सगळे अस्थि दर्शनाचे आनी अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम श्रद्धांजलीचे आयोजीत केल्ले ताका लोकांनी फाट फिरयली अशें लक्षांत येता.
म्हणजे शेवटी पद गेल्ल्या गव्हर्मेंटाक ही सहानुभूती कॅश करपाक सुद्दां जनतेन दिवंक ना आनी जनता दिवची ना तो फायदो घेवपाक. GSM convener criticized new Chief Minister Pramod Sawant for creating an illusion that the government is serious on solving the mining issue. आता नवीन मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जे आता पदाचेर आसा ते आयिल्ल्या तांच्या नाविन्याचो फायदो करून घेवपाक तांणी अशाच प्रकारचे गोडी गुलाबीन वागून नवें गाजर लोकांसमोर दाखोवपाक सुरवात केल्या की सरकार गंभीर आसा ह्या विशयाचेर. जो सरकार आनी जो पक्ष गेल्या 1 वर्सा पेक्षा जास्त काळ गंभीर नाशिल्लो तो आता कोड ऑफ कंडक्ट लागता आसतना आनी पोटनिवडणुका आनी लोकसभा तोंडाचेर आयले आसता गंभीर कसो जावंक शकता तें म्हाका कांय कळना. Our video journalist Irshad Sheikh in Panaji. The Congress has asserted that their Nyay scheme of giving 72,000 rupees to poor will eradicate poverty completely in the nation. Congress said that according to the economic survey, the poverty ratio, which was 70% before independence, was brought down to 20% in 2011 to 2012 by the Congress. This was due to the various schemes floated by the Congress. Now this new scheme will eradicate the 20% poverty too. Here's more. Congress spokesperson Trajano Di Mello told media this scheme will see that 6,000 rupees will be directly transferred to the lady of the house bank account every month. This scheme will benefit 5 crore families in India, he said. Now this historic step will eradicate the remaining 20% of the poor of the poorest. Now when the Modi government waives loans of a few crony friends to the tune of 3.17 lakh crores, it opposes this scheme that will benefit the poor of the poorest. This scheme is workable, and this has been certified by the ex-RBI governor, Mr. Raghuram Rajan, says that the scheme is workable in his interview. That the promises made in the last 3 states about the waiver of loans was done by all the 3 states that the Congress won in record time. Our video journalist Viraj Kamath in Panaji. 2 women were injured in road mishap at Kunkoli market on Tuesday. They were discharged after receiving primary medical treatment in Margaon. The highway leading to market is narrow. This leads to frequent traffic jam in market. People have to be very careful while coming on this highway from local road. The local road is being closed due to ongoing road works at Anmod Ghat, due to which there is heavy load on Cholla, Belgaum and Margaon National Highway. परतो ओशीर आहा आतां फाटीर सुद्दां बायल पळय भुरग्यांनी पळय हांव कितें म्हणटा हो रस्तो गव्हर्मेंटा खबर आहा ते सायडीन बंद आहा आनी हेणी तेमी गुदो गेले पूण हांव म्हणटा कितें आमगे इंटरनल रस्तो कितून म्हणटा तो हो म्हणटा ते NH-17 हायवे कितको जावंक शकता इतलो रस्तो ओशीर आहा ट्राफीक सामकें जाम एकमेकांक आडोवन सामकें चोय कितून कंजाचें जाता हे आमगेलो रोड हायवे टच जाला हो बरोबर वाड्यार वयता आनी हिंगा सदांच त्रास जाता आनी ती चेडवां बायलो पडटाय इतली वयर आहा की 1 फूट वयर आनी तेजे चडयताय तूं हायवे गाडी येता आनी लागता आनी कितू एक्सिडेंट जावपा चुकले आमगे भितर पडपाचें गाडयां बिड्यांक मातशें हेजेर लक्ष दवरपा गव्हर्मेंटान कशे परिस्थितीन ते लेवल मारपा जाय ना स्लोप दिवपा जाय ह्या रोडाक. Our reporter Ramesh Naik Rath from Kunkoli. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. NGO Sangat says with an experienced professional, diagnosis of autism can be done at the age of 2 and earlier it is detected, the better it is for treatment. Quoting research, Sangat says that autism affects more in boys than in girls. Autism is a syndrome wherein children have difficulty in communicating. According to WHO estimate, 1 in every 59 children is diagnosed with autism.
Sangat, in association with Goa Samagra Shiksha Abhiyan, will organize a walk for autism on 2nd April. The purpose is to show solidarity with people with autism. The walk will be flagged off from the KTC bus stand at Madgaon at 9 am and will then proceed to Ravindra Bhavan, Madgaon. Keynote speaker on the day will be Chairman of National Trust with Persons with Autism, Poonam Natarajan. Autism is a condition that affects, research indicates that it affects more boys than girls. WHO estimates point out that there are about 1 in 59 children detected with autism. Not 59, 1 in 59 children. Generally, with an experienced professional, the diagnosis can be done by the time the child is 2 years old. The earlier we identify children, diagnose them, the better it is for their outcomes. Our reporter Sandeep Toyekar from Madgaon. The sewerage pumping station at Vade in Vasco has developed a technical fault, and due to this fault, sewage water is flowing into household gutters for the past 3 months. Authorities are unable to locate the leakage of the sewage water. Mormugao Municipal Council Chief Officer Agnello Fernandez said the area will be inspected along with officials of Sewerage Department. The decision will be taken after the inspection. Already sent our inspector there. He has come to the, he has said a report saying that there are many houses and he cannot detect the source because there is a junction is there. So it cannot be traced from where the actually the sewage is flowing. Now we have decided to take up the matter before the Sewerage Department to have a joint inspection, and thereafter remedial measures will be taken. Local Dr. Pedro da Costa said the sewage water is seeping out for the past 3 months. He had written a letter to MMC in this regard, but to no avail. It is for last 3 months. I have given complaints written to municipality with copies to the health officer, but no action has been taken by this municipality at all, except when I again complained on phone to the municipal president. He sent someone to clean the gutter. Then I complained to the Sewerage Department, to the assistant engineer, who came next day with his personnel, and then she said the sewerage leak was from the Sewerage Department only. We had a slight breakdown in the pumps for some time, but all those pumps have been repaired now, whichever had broken down, and there was slight leakage due to the pump problem. No, that pump problem has been attended so far. Regards to that gutter, stagnation in the gutter, I have seen it. I have visited at least lot many times, and it even if thing is not overflowing in the gutter, the stagnation is always there. It's like a perennial thing in the gutter. So basically, sometimes there is a problem. The gutter sewage gets released in the gutter. Well, sometimes. So that once the pump problem is attended, it is done. And as far as the new pumps, we have already put the order for new pumps, and they will come in shortly. Our reporter Hiru Mahale in Vasco. Jatra of Sri Shantadurga Balikaran Goddess has begun on Tuesday. The 5-day Jatra will end on Saturday by celebrating Gulal. Temple priest Manoj Barve shared details about this festival. Watch. एकनाथ षष्ठीन आमगेली जात्रा स्टार्ट जाता आनी आज दिवजाचो उपवास आज रात्री 9 म्हणजे 9, 9:30, 10 दरम्यान पालखी मेन म्हणजे आमचं संत प्रसन्न वाडी असता ती वाडी केल्यानंतर कळस आमगेलो कळस काडटा देवाचो देवीचो तो कळस गांवा भोंवता कळस देवळां पावल्या पालखी आज काडपाक मेळना मेन पयलीं आमचो रथ आसता रथ जाल्या नंतर पालखी काडटा पालखी काडून आमगेली पालखी रंगा म्हणजे देवी रंगा थंय वचून बसता आनी दुसरे दिसा म्हणजे फाल्यां सकाळी सप्तमी दिसाक सकाळी आमगेलो दिवजा जाल्या नंतर मागीर आमगेली पालखी सकयल रंगा व्हरून देवीची मुर्ती पालख्यां बसून वयर हाडचे पयलीं तिळी करची आसता गड्याक. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile.
Keep watching Goa 365.